مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد. جدودنا وأسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. حكايته بدات أمازيغية عمرو ما نكر الهوية. فضل المرابطين تحرروا المستعبدين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Après de multiples hésitations, les Taïfas se décident enfin à faire appel aux Almoravides. La gravité de la situation pourrait paraître claire pour eux, et pourtant elle ne l'est pas. Youssouf ibn Tashfin subira des manœuvres de leur part qu'il n'imaginait pas de la part de musulmans. فامضوا على بركة الله. أمرك مولاي. Al-Mu'tamid envoie son vizir au Maghreb pour apporter une lettre de la plus haute importance. استأذن لنا أمير المسلمين. هذه رسالة مولاي الملك المعتمد بن عباد. اقرأها علينا. قد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال، وأنت أيدك الله ملك المغرب أبيضه وأسوده لتجوزوا لجهاد هذا العدو وتحيوا شريعة الإسلام وتذودوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. سيكون منا بإذن الله ما يرضيه، وقد تبين لنا أن الأمر جد خطير، وأن مصير الأندلس المسلمة مهدد بالزوال. بلغت أن يكون مكان تنزيل الجيش. فما كان يفعل ملوككم وأمراؤكم قبل أن يبلغ الأمر هذا الحد؟ أيها الأمير، لا بأس، ليس هذا أوان اللوم والتندم. نتجاوز عما فات إلى أن نبلغ به غاية ما يرشدنا الله إليه. خذوا أضيافنا رسل الأندلس، أكرموا وفادتهم وأنزلوهم المنزلة الكريمة إلى أن نوافيهم بردنا. أطال الله بقاء الأمير وأيده بنصره. كيف كانت سفارتكم إلى عدوة المغرب؟ Après un bref moment de reproche que fait Ibn Tashfin à la réaction tardive des émirs andalous, leur alliance est désormais scellée. Toutefois, il a ajouté une condition qui risque de contrarier Al-Mu'tamid. يريد الجزيرة الخضراء. عرضت عليه أن يحشد جنده في جبل طارق فرد، بل الجزيرة الخضراء. ابن تشفين يريد الجزيرة خالية حين يبلغ إليها بجنده. والله لا أدري ما أقول في هذا. Al-Mu'tamid a fait savoir par l'un de ses messagers qu'il consentirait à évacuer Al-Jazira, mais que cette manœuvre allait prendre du temps. Il demande à Youssouf d'attendre de ses nouvelles dans son campement de Septa. أكشفه. معذرة يا أبي، فما أردت أن أثقل عليك بما في نفسي من هذا الأمر. إننا في الأندلس اليوم بين بحر مظلم وعدو مجرم، وليس لنا ولي ولا ناصر. إن نزل بنا مصاب أو نالنا عدو لئيم. هذا اللعين ألفونسو بعد أن أخذ طليطلة لن يرتد عنا حتى يأخذ إشبيلية وقرطبة. فما بعثت إلى ذلك الصحراوي أمير المغرب إلا تحت هذا الوطن. نستدعيه لرد عدونا عنا، فلا قدرة لنا على ذلك بأنفسنا، ونحن الذين تمزق شملنا في ديارنا. والله لا يسمع عني أبدا. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Al-Mu'tamid. Pendant qu'il complote contre Ibn Tashfin, le roi Alphonse VI se rapproche dangereusement de Séville. Il met le siège devant la ville pour réclamer le tribut que l'émir refuse de payer. كنت ترى أنك ستعبر هذا البحر يوما. إن أراد الله لنا أتم مشيئته.
ما فارقتني هذه الرؤية قط. هذا فيها. Alors qu'il était censé évacuer Al Jazira pour permettre la venue des Mourabitines, Al-Mu'tamid enverra secrètement un émissaire auprès des chrétiens pour négocier la fin du siège, mais pas seulement. Une tentative d'alliance contre les Almoravides est envisagée, mais ils convoitent désormais les terres d'Al-Andalus et ne se contentent plus de richesses. À Ceuta, Youssouf est très loin d'imaginer ce qui se trame en secret. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a aucune nouvelle des Taïfa. Il convoquera dans les plus brefs délais le vizir Ibn Zaydoun pour lui faire part de son incompréhension. قد ضمنتم نصرتنا لكم وإن نصرة الأندلس واجب شرعي يدعو إليه الإسلام وحق الأخوة والجوار ولسنا بطالبي مكسب أو متاع بل نرجو من الله الأجر والثواب وليشهد ملككم على نفسه ويبعث إلينا بتنفيذ طلبنا. أجل أيها الأمير، هذا والله ما أخشاه، فليس عند ابن عمار إلا زلات لسان وراء مكر. لا أحب أن أسمع هذا القول. أنا بأمر مولاي حيث يضعني. تحت اسم الظافر، وأريدك يا رندي أن تكون معه في قرطبة. أنا بأمر مولاي حيث يضعني. كانت وقد لانت عريكتها تحت حكم آل عباد. تجهز فتسير غدا في ركب الأمير الظافر. وماذا جاء في رسالة المعتمد بن عباد هذا؟ يا أمير المسلمين، إنه يريدك أن تبعث له بخط يدك بهذا التربص. الداعي إلى هذه المماطلة وهم من بعثوا وألحوا في طلب النجدة والنصرة. قل يا مزدري وأنت أعرف بهؤلاء القوم. إني عارف بطرائق وأساليب ملوك الأندلس الملتوية والتي اعتادوا عليها فيما بينهم. فما مقصد ابن عباد من هذا التريث والتربص؟ أرى أن ملك إشبيليا أراد أن يجعلك في هذا الالتواء لأنه يريد أن يرسل إلى ألفونسو يعلمه بقدومك، لعله يأتي له منه ما يرضى ويهدده بك، فإن فعل حشد عساكره على الجزيرة ومنعك من الجواز إليها. أرى أيها الأمير أن نسبقه إليها. فإن تريثنا وتأخرنا كان تفريط وضياع الأندلس. وقد تهيأنا له. لا نتريث ولا نتربص يوما بعد أن تهيأت لنا سبل الجواز. والله قد أشرتم بالصواب. هل أكتب أيها الأمير ردا لخطابه؟ لا مجال للمراسلة، سيبلغه فعلنا. C'est avec une grande habileté que les conseillers almoravides révèlent le plan machiavélique qui se prépare à leur insu. L'heure n'est plus aux manœuvres politiques. L'armée almoravide se met en ordre de marche, direction Al-Andalus, dans la ville d'Al-Jazira al-Khadra. Comme Tariq ibn Ziyad avant lui, l'historien Ibn Abizar nous rapporte la déclaration de Youssouf ibn Tashfin face à la mer avant la grande traversée. اللهم إن كنت تعلم أن في جواز هذا البحر الخير والصلاح للمسلمين فسهل علي جوازه، وإن كان غير ذلك فصعب علي جوازه حتى لا أجتازه. Une délégation chrétienne arrive à Séville pour négocier la fin du siège imposé à la ville en échange d'une forte contrepartie. Elle est menée par un diplomate juif nommé Ibn Shalib. لا أخذه. ماذا؟ كما سمعتني، لا أخذ إلا ذهبا مشجرا، ولا يؤخذ منه هذا العام إلا أجنان البلاد، فأنا أفقه الناس به. وقد سمعتموني، لا أخذ هذا العام إلا نخبة الذهب، وإن تأخرتم علي به زدت عليكم عن كل يوم بقدر عشره. كذلك أوصاني سيدي الملك ألفونسو. لعل كلامي صار واضحا. تعرفون كيف تجدونني في مخيم ظاهر المدينة. ولم تنتظر؟ أيها الشقي، كيف تخاطبني خطاب السلطة وقد كنت من رعيتي؟ إنما أنا رسول. خذوا هذا الشقي فاصلبوه منكسا على باب المدينة. لا والله، لو أعطيتني الأندلس والعدوان
من أين واتته الشجاعة وهو يعلم انتقام الملك؟ أقسم بالرب وبكل القديسين والرسل لا أرفع يدي عنه ولا أصيرن بجندي إلى بحر الزقاق فأخوض فيه. مولاي، أرسل المتوكل محمد رسوله وهو ينتظر الوصول بين يديك مع قاضي قرناطي. أما أنا فلا يشغله بل شأن لا يزيد إنقاذها. أن أكون أسيرا عند ابن تاشفين أرعى جماله في صحرائه خير من أن أكون أسيرا عند ألفونسو أرعى خنازيره في قشتالة. جهز كتابا عند زيتون لابن تاشفين وأطلعني عليه. Fort de son nouveau titre d'émir des musulmans et de sa nouvelle flotte de guerre construite à Qsar Sarir, Youssouf ibn Tashfin prend la mer pour la première fois de sa vie en traversant le détroit de Gibraltar à bord d'un navire. Et à ses côtés, une armée immense de soldats et de savants du Maghreb qui l'accompagnent. Les Mourabitaines accostent enfin sur la terre d'Al-Andalus. Les tambours de guerre battent sans interruption pour signifier leur présence aux alliés et aux ennemis. Les uns après les autres, les navires se vident de leurs soldats, chevaux, dromadaires et peut-être aussi de leurs machines de guerre, à moins que des ingénieurs almoravides ne les aient construites après leur arrivée. Ces manœuvres se font sous le regard des soldats de la ville, mis en alerte par le bruit des tambours. Un sentiment de peur les envahit à la vue de ces innombrables navires. Il n'y a dorénavant plus aucun doute. Comme les conseillers almoravides l'avaient soupçonné, Al-Jazira n'a pas été prévenu par un ordre d'évacuation. Youssouf ordonne à son général, le gouverneur de Sijil Massa, Daoud ibn Aïcha, de conduire 500 cavaliers jusqu'aux portes de la ville pour demander au gouverneur de lui céder Al-Jazira immédiatement, comme cela devait être convenu. سأسير إلى لقاء يوسف بن تاشفين للترحيب به وبقومه. Une fois que l'armée d'Al-Mu'tamid se soit retirée, les Mourabitaines prennent position dans la ville. L'émir de Séville a été dispensé par Youssouf d'apporter le ravitaillement à ses troupes. À son arrivée, l'émir des musulmans reprend en main les fortifications en les reconstruisant, pour en faire sa principale base des opérations. La population de la ville, majoritairement berbère, laisse place à sa joie et aux acclamations. Youssouf se rend avec une délégation almoravide à Séville. Al-Mu'tamid se précipite pour lui embrasser la main en signe de soumission, ce que Youssouf déclina, préférant le serrer dans ses bras. La richesse qu'il aperçoit à l'intérieur du palais lui fait ressentir un certain malaise, au point d'ignorer les paroles de son hôte. Cette brève visite à Séville a révélé aux yeux de Youssouf l'étendue de la richesse des taïfas. Il a compris dès lors la convoitise des chrétiens. Il fit envoyer des messages dans tout Al-Andalus afin de rassembler une grande partie des émirs de Taïfa pour leur faire la da'wa, comme il l'avait fait autrefois avec les tribus berbères du Maghreb, avec pour intention de leur rappeler leurs devoirs religieux. إنها تباشير النصر وهذا كتاب مولاي المعتمد بن عباد إليكم أتلوه عليكم خطا جسيما والحمد
L'appel à la guerre sainte aux côtés des Morabitaines résonne dans toutes les villes d'Al-Andalus. Le djihad n'a pas été pratiqué depuis presque un siècle, depuis la mort d'Al-Mansour, au point de devenir étrange pour beaucoup de consciences musulmanes. فما يعيقنا على شيء؟ أوجب علينا شرعنا الحنيف أن نعرض عليه أولا قبل أن نلاقيه بالسيوف في قتال. لا يعرض مثل هذا على النفوس. نحن مجاهدون في سبيل الله نعمل بشرعه ولسنا ملوكا نتقاتل فيما بيننا. اقرأ يا مزدلي. من أمير المسلمين أن نعرض عليك ونخيرك بين ثلاثة، فتختار بين الإسلام بين دفع الجزية وإلا فلتوطن نفسك على مواجهة السيف. من يحمل هذه الرسالة إلى ألفونسو سيقتله لساعته. أنا لها يا أمير المسلمين، فوالله إن نفسي تواقة إلى الشهادة في سبيل الله. Le gouverneur de Tlemcen, Mazdali ibn Atilan Khan, s'est désigné volontaire pour se rendre au palais de Tolède. C'est la première rencontre entre un almoravide et un roi chrétien. Mazdali est conscient du danger qui l'attend en cas de colère du roi Alphonse VI. Gran Yusuf, os invita a convertiros al Islam y a rendirle vasallaje. Si lo hacéis, os perdonará la vida. Le refus du roi d'accepter les conditions de paix dirige l'armée almoravide vers le nord pour rejoindre l'armée de Taïfa. Ensemble, ils décident de s'arrêter non loin d'une forteresse proche de la ville de Badajoz. Ce territoire est situé dans le Taïfa berbère de l'émir Al-Mutawakkil. Il est frontalier du royaume chrétien de Castille. ما رأيك إذن في هذا المكان؟ هي منطقة ضيقة جدا ولا يستطيع الأوزريق محاصرتنا فيها، فيسهل علينا مواجهة أي جيش كبير يهاجمنا. على بركة الله إذا. ولكن كيف تريدنا أن نتابع ونستمر بالقتال يا طارق؟ إن جيشنا منهك. طريف، اختر مجموعة من الفرسان وأرسلهم إلى تلك المنطقة يرصدوا تحركات الموت. أفعل إن شاء الله. L'idée de réunir sous une même bannière des princes ennemis peut paraître insurmontable. La dissension qui les accable est une faille bien connue des chrétiens et les faire participer à la tactique militaire ne suffira pas à les réconcilier. Il ne reste plus pour Youssouf que la da'wa. قد عزمت على أمر أريد أن أشاوركم فيه. وما هو هذا الأمر؟ تتخيلوا كيف ستكون معنويات جندهم حين يرون جيش المسلمين يحرق البحر. سيصنع غير هذا رين. موافق أنا أيضا، لم لا؟ لكنني أخشى أن يكون الأمر متسرعا شيئا. نعم الأخ والحليف. L'émir des musulmans a décidé de ne pas mélanger les armées musulmanes, mais au contraire de les séparer en trois groupes. Le campement des Andalous avec à sa tête Al-Mu'tamid, le campement berbère dirigé par Daoud ibn Aïcha. Secrètement et à l'abri des regards, un dernier campement regroupe une garnison noire africaine commandée personnellement par Youssouf ibn Tashfin. Le roi chrétien fait appel à toutes les forces disponibles de son royaume et marche vers le sud. En chemin, il tente d'assiéger certaines cités musulmanes pour les obliger à lui verser un tribut. Mais la plupart refusèrent, à l'initiative de l'émir de Saragosse qui a entendu parler de l'arrivée des Morabitaines dans la péninsule ibérique. Par cette tactique, le roi chrétien fait preuve d'intelligence.
Plutôt que de combattre les musulmans simultanément, il fait le choix de les attaquer séparément, en commençant par ce qu'il considère être, à juste titre, leur point faible. Mais Al-Mu'tamid n'est pas en reste. Il envoya des espions dans le camp chrétien pour prévenir un éventuel mouvement. Heureusement, Al-Mu'tamid a été prévenu à temps, mais ce n'est pas le cas de Yusuf ibn Tashfin, retranché dans un camp éloigné. L'alerte lui parviendra-t-il avant qu'il ne soit trop tard ?